dobrodošli u još jednu ASP radionicu. Ovog danas radimo upotrebu interesovanja, odnosno onoga što dete u određenom uzrastu radi, a da mi to nekako okrenemo u našu korist. Dakle, ja sam posmatrajući lava podelila to na upotrebljiva i neupotrebljiva interesovanja. Od neupotrebljivih tu je bilo prisutno recimo besomučno stiskanje dugmića na ili DVD-u ili kompjuteru gdje bi jedna scena, jedna milistotinka crtanog filma ili reklame ili nečeg vraćana bila do iznemoglosti i to je njemu nešto bilo fenomenalno smešno. Međutim, ja tu nisam mogla da doprem do njega. Dakle, neupotrebljivo je bilo u smislu da ne čuje me, ne vidi me, ne mogu da ga prekinem, da se ja sad tu nešto pojavim, da mi tu nešto iskomuniciramo. Apsolutno nije tu. Znači, to što je neupotrebljivo iz struje i iz kuće. Od upotrebljivih interesovanja tu su bile trčanje, slaganje u kulu. Znači, on nije slagao onako autiće ili boje ili u redu, on je dizao gore ovako. I posmatranje predmeta iz čudnih uglova. Da demonstriram. Dakle, nešto se tu njemu primiče i kako bi se to primicalo, ja uletim u kadar. Tu sam primetila da kad ja uletim u kadar imamo ovo iznenađenje, eto, to sam smatrala već prvom komunikacijom. Trčanje. Konkretno, ciljevi i ono što sam radila sa trčanjem. Dakle, cilj je bio da nauči da stane, jer je on trčao non stop, besomučno, znači ne razume jezik i to je to. Cilj je bio da nauči levo, cilj je bio da nauči desno, hronološki ću slagati sve što smo radili. Znak da radim dobro je bio pogled ka meni ili smeh. Dakle, to je super. Lav je stalno tražio nove sadržaje, tako da sam ja non stop morala da menjam i da to nabijam onako baš dobar tempo. Dakle, trčanje. Kako smo naučili stop? Ja bih ga uzela za ruku i potrčala brže nego on. I nakon nekoliko metara, super, i ako imate neke linije na putu, pukotine i to, ispred te linije viknem stop i ukočimo. I tako opet, narednih nekoliko metara, ispred neke pukotine linije ili stop i ukočimo. Ponovit ću, pošto je on tražio, ja sam dobar tempo nabijala, tako da meni nije bilo važno da ja sad vidim da je on naučio stop. Nego, zatrčimo se, stop, ukočimo, ja viknem levo i idemo, trčimo levim bokom ulicom, onda opet stop, desno, desnim bokom ulicom. Mi smo se bukvalno tako kretali gradom. Na pešačkom prelazu bih ja viknula opet stop, ali bih uzela njega, podigla, okrenula ga celog levo, celog desno, dok izgovaram levo, desno. Nema auto, prešla sa njim u naručju, spustila, znači dole, ako ga podižem kažem gore, ako ga spuštam kažem dole, trčimo i opet. Kasnije ću vam objasniti i neke druge stvari gdje ćete vidjeti da se gomila stvari preklapala. Znači, kod kuće smo radili nešto što je bilo levo-desno. Govorimo o periodu oko 3. godine kada on ne zna ništa. Ovako smo krenuli. Trčali smo u krug, tu se opet spominjalo levo i desno. Kada smo, testirala bih s vremena na vreme stop, da vidim da li je, znači kad smo negde na otvorenom pa trči sam, tipa livada ili nešto, ako ja viknem lave stop i on stane ili ne stane, tu već imam neku vrstu testa da vidim ja dokle on stigao sa tim stop. Znači na lave ako se odazvao super, ako stane još bolje. Učili smo brojeve sa trčanjem. Dok trčimo, znači kad smo već sad malo, jel,
uveli, zna već, dosadilo mu je da se ne dešava ništa novo, imali smo skok, na primjer, pa smo imali skok na jednoj nozi, skok na drugoj nozi, znači opet levo kad je leva noga, desno kad je desna noga, ali sad uvodimo brojanje. Prvo sam uvela do 5, znači trčimo 1, 2, 3, 4, 5, ali brojimo korake. Stop. Kad smo došli do 10, recimo, kada bismo trčali unazad, pošto je bilo i unazad, jel, stalna promjena, stalno zanimljivo, stalno da... Znači, unazad smo brojali unazad. Dakle, trčanjem smo savladali stop, savladali smo levo, savladali smo desno, savladali smo gore, savladali smo dole, savladali smo u krug, jer smo trčali u krug levo, u krug desno, savladali smo brojanje do 10, savladali smo brojanje unazad od 10. Pritom smo imali konstantno interakciju, konstantno dobijanje poverenja, što je bilo važno. Ćao!